हेलो पिला माने वेलकम टू पीओसीसी क्लासेस आजिरो एही वीडियो रे आमे पुष्पपुर रे वर्षावरण रो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखिबा जोटा कि तुमरो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत इंपोर्टेंट एवं तुम एग्जाम रे आसीवार बहुत संभावना अछि पिला माने ओके तेणु समस्त वीडियो को स्टार्टिंग रु एंडिंग पर्यंत बिना स्किप करके देखो तबे चलो प्रथम प्रश्न को आरंभ करिवा प्रथम प्रश्न होछि लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही काहाकू स्वागत जणाइछंती काहाकू स्वागत जणाइछंती पिला माने बारीबाहकू नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा बारीबाहर स्निग्ध कज्ज्वल कांति केउठी नेत्र सब सृष्टि करिछि पुष्पपुर संबलपुर कटक जयपुर राइट आंसर ये होछि ऑप्शन क पुष्पपुर प्रश्न नंबर 3 को जिबा काहाकू दूरबंधु बोली प्राबंधिक संबोधन करिसंती काहाकू पिला माने बारीबाहकू प्रश्न नंबर 4 भ्राम्यमाण उदासीना धरणी कहार लाभ क्षति रे विचलित हुए नाही मानव समाजर जीवजंतु मानकर समग्र विश्वर व्यक्ति विशेषर यार सठिक उत्तर होउची व्यक्ति विशेषर ओके पिला माने एटा बछा बछा एमसीक्यू तेणु वीडियो को स्टार्टिंग रु एंडिंग पर्यंत देखो पिला माने नेक्स्ट प्रश्न हैला काहा ठारू गोष्ठी बड़ बोली लेखक घन को कहिसंती व्यक्ति समाज मनुष्य जनता यार सठिक उत्तर होउची पिला माने व्यक्ति ओके प्रश्न नंबर 6 जलर अभाव रे केउठारे हाहाकार पड़िछि यार सठिक उत्तर होउची पुष्पपुर रे हाहाकार पड़िछि ई पाठ पुष्पपुर रे वर्षावरण बहुत क्रिटिकल पाठटे पिला माने पाठ को ओडिसार भौगोलिक मानचित्र हिसाब से बुझा पड़ो एवं ता संग को तार सबुठ बड़ चैलेंज है तार एमसीक्यू को सॉल्व करवा आ पूरा तुमको क्लियर कट करके कहूँ पिला माने गोटे वीडियो देखीदे यही पाठर तुम जहाँ भी एमसीक्यू प्रोब्लेम हो सब सॉल्व हो ओके यहाँ पूरा सुशांत सार को ग्यारंटी ओके पिला माने नेक्स्ट प्रश्न है पुष्पपुर रे स्वकर्म सारी केउ पथरे गति करने को बारिद को लेखक निवेदन करिसंती कलिंग उत्कल दक्षिण पश्चिम यार सठिक उत्तर कौन पिला माने तो मैंने मत कमेंट बॉक्स रे निजे कमेंट करी बहुत इजी प्रश्न पिला माने काहाठारे बदान्यतर महत्व फुटी उठे बोली प्राबंधिक कहिसंती धनी दरिद्र वित्तशाली भोगी सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ख दरिद्र प्रश्न नंबर 9 को जिबा नर नारी स्वेदसिक्त शस्य क्षेत्र रे कि आकाश को चाही झाउली थिबा बोली लेखक कहिसंती गांगुल गछ मक्का गछ शालिधान्य बाजरा गछ यार सठिक उत्तर हेउची पिला माने शालिधान्य 10 नंबर प्रश्न केउ नारी मानकर गति को प्राबंधिक कुजी हंसर गति सह तुलना करिसंती नगरवासी वनवासी जनपदवासी उत्कलवासी सठिक उत्तर हेउची पिला माने वनवासी प्रश्न नंबर 11 वनवासी माने कहार अनुग्रह लोड़ांती नाही सॉरी वनवासी माने कहार अनुग्रह लोड़ांती बारीबाह पर्वत प्रकृति वनलता सठिक उत्तर हेउची बारीबाह प्रश्न नंबर 12 पिला माने सदार्जित धन रे उदर पोषण सुंदर स्वास्थ्य और निर्मल मन कहा जीवन रे परम काम्य बोली लेखक कहिसंती कहा जीवन रे पिला माने वनवासी मानकर जीवन रे परम काम्य प्रश्न नंबर 13 किए गिरिधरी रे बसतरी परी नाचे उठे के पिला माने निर्झरिणी राइट आंसर प्रश्न नंबर 14 कहा कहार परिमल रे वनभूमि आमोदित हेबो बोली लेखक कहिसंती वन्य जुथिका ओके प्रश्न नंबर 15 किए निजर तरुण तनुकू देखी नव तरुणी परी लज्जारुण होई पड़िबो पारिजात कृष्णचूड़ा कदम्ब मल्लिका यार सठिक उत्तर हेउची कृष्णचूड़ा ओके पिला माने प्रश्न नंबर 16 को जीवा हमें प्रश्न नंबर 16 गिरिशंकुल महावन कौन सभ्य जगत शुणी नाही बोली लेखक कहिसंती गिरिशंकुल एही महावनर कौन सभ्य जगत शुणी नाही बोली लेखक कहिसंती महागान महासंगीत महाझंकार महाशब्द यार सठिक उत्तर हो पिला महासंगीत है नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 विक्षुब्ध बारिराशि अगणित तरंग परी अनादि जुगरु केउ संगीत एहारी बक्षरे ही मिसी आसुची सुंदर उदार मधुर ललित यार सठिक उत्तर पिला माने तो मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो ओके प्रश्न नंबर 18 दुखिनी जननी केउ मानक भय रे
ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଦସ୍ୟୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳବାସୀ କାହା ତୀରରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହା ତୀରରେ? ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବଧୂମାନଙ୍କୁ ସେଫାଲି ଫୁଲ ପରି ହାସ୍ୟମୟୀ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ବାରିଦର ଲୋଭନୀୟ କଜ୍ଜଳ କାନ୍ତିକୁ ବହୁଦିନ ପରେ ଦେଖି ସମ୍ବଲପୁରର ବଧୂମାନେ କେଉଁ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁ ନୟନରେ? ଆୟତ ନୟନରେ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ନୟନରେ? ଆୟତ ନୟନରେ। ଓକେ, ପୁରା କିଲର ସଟ୍ ଏମସିକୁ ମାରୁଛି ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ସମ୍ବଲପୁରର ବଧୂମାନଙ୍କର କେଉଁ ନେତ୍ର ଭଙ୍ଗୀରେ ଭଲି ଯାଇ ବାରିଦ ସ୍ୱକର୍ମ ନ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? କୁଟିଳ, ସରଳ, ତରଳ, ବିଲୋଳ। କ'ଣ? ବିଲୋଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23 କେଉଁ ବଣଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ପ୍ରତିଦିନ ପାରଣା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିବା ସହିତ ବାନରୀମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଦୋଲିକା ହୋଇ ରହିଛି? ବଂଶବନ, ଆମ୍ରବନ, ଶାଲବନ, ଅଶୋକବନ। କେଉଁ ବନ? ବଂଶବନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ କଟକର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳର କଟକକୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ସ୍ମୃତିପୁତ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? ବାରବାଟୀ, ବିଡ଼ାନାସୀ, ସତୀଚଉରା, କାଠଯୋଡ଼ିର ପଥର ବନ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ତମେ ମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମରକତ କେଶରୀଙ୍କର କେଉଁ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଇ ଚିତ୍ରପଲାର ମେଖଲା ପରି ଦିଶୁଛି? ମାଟିବନ୍ଧ, ପଥରବନ୍ଧ, ବାଲୁକାବନ୍ଧ, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ। ଏହା ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ କି ଥିଲା? କିଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକ ଥିଲା। ଆଗରେ ଆମ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? କଟକ ଥିଲା ପିଲା। ଓକେ, ତ ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିବନି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। କାହାର ଚାରୁଚୂଳା ଚୁମ୍ବନ ନ କଲେ ବାରିବାହାର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? କାହାର ପିଲାମାନେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। କ'ଣ? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦଣ୍ଡାୟମାନ? କେଉଁ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନେ? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର। କେଉଁ ମନ୍ଦିର? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର। 29 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ବାରିବାହ ବେଲାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବାବେଳେ କେଉଁମାନେ ଶୁଭଶଙ୍ଖ ଧରି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କୁଟୀରରୁ ବାହାରି ଆସିବେ? ପଲ୍ଲୀବାଲା, ପଲ୍ଲୀ ପୂଜକ, ପଲ୍ଲୀ ଜନତା, ପଲ୍ଲୀ ଯୁବକ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀବାଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31 ଘନ, ଧୀର ଓ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଗଜଲୀଳା ଗତିରେ ଯାଉ ଯାଉ ବହୁ ଦୂରରୁ କାହାର ଚୂଡ଼ା ତାର ଗତିପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ଉତ୍ତର ତମେ ମଧ୍ୟ କହ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31 ର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଲେଖକ କାହାକୁ ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ବିଡ଼ାନାସୀ ଦୁର୍ଗ, କୋଣାର୍କ ମହାମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାମନ୍ଦିର। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତମେମାନେ ନିଜେ କହ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ତ ବହୁତ ଇଜି ପିଲାମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେବ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 34 କିଏ କୃପଣ କୋଟିପତି ପରି ବିନା କରପୀଡ଼ନରେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଦାନ କରେ ନାହିଁ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ବାରିବାହ, ଅମ୍ବୁପତି, ଧନପତି, ନୀଳାଚଳପତି। ଅମ୍ବୁପତି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଏହାର 35 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଅମ୍ବୁପତି ଲୋଳ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ସହିତ ବେଲାଭୂମିରେ କାହାପରି ଅବିରତ ଖେଳୁଥାଏ? ବସତରୀ, ବାଳକ, ସର୍ପ, ହରିଣ। କାହାପରି ପିଲାମାନେ? ବାଳକ ପରି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36 ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିବାବେଳେ କେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣା ପଥପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ? ଗଞ୍ଜାମବାସୀ, ଜୟପୁରବାସୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ଆମର ଗଞ୍ଜାମବାସୀ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 36ଟି MCQ ଯାହା ତୁମର ପୋଷ ପର୍ବରେ ବର୍ଷା ବରଣରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ 36ଟି ତୁମେ ଯଦି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲ, 36ଟି ଯଦି ଜାଣିଗଲ, ତେବେ ଏଇ ପାଠରୁ ଯେକୌଣସି MCQ ଆସିବ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କ ଆସିବ କିମ୍ବା 1 ମାର୍କ ଆସିବ ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖୁଛି। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।